नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 8 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पत्रझड़ा बस्ता बालेश्वर रे। आजिर नाटक भल मनीषर भोल ठिकणा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कटसाही टांगी कटक रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अभयमुखी बालीपाटना खोर्धा रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी चंदनबाटी बलांगीर। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मदन मोहन साई टांगी कटक रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मटरी डेलांगपुरी। आजिर नाटक कालरात्रि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी इवनिंग शो एकडाली वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अर्णपाल भद्रक रे। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी बेलबारी यात्रा पड़िया काकटपुर पुरी। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी टांगी कटक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा स्वप्नमहल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी महुरा धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी आंपर छक चारि छक निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी उद्यान तालचुआ राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी कढ़ई बड़चଣା जाजपुर। आजिर नाटक पुआ जन्म करी पाप करिछि। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी नुआगाँ विद्याधरपुर केन्दुझर। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी ओइलापाली भेड़ेन बरगढ़ रे। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी परकणा पाटकुरा केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक रावण। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी विजयनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कहोई दास जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी बाहानगा बालेश्वर रे। आजिर नाटक बारगाल। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी मणिजंग बिलहाट कटक रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी दुबकण जाजपुर। आजिर नाटक सबु अंक
ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଅଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରଙ୍ଗ ବଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦର୍ଲିପାଲି ଦୁଡ଼ୁକା ଠେଙ୍ଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡିହସାହି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହଦମୌଦ ଅମରଦାରଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଉର୍ମାଲ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କିଆରଦା କମରଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଟିମିରି ମଟେର ଛକ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବେହେରା ବରପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଲୋକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦଦୟା ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୁନ ତନୁଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆମ୍ପ୍ର କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କକାସିଂହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହିଧରପୁର ପାଲଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଡ଼ି ଝାମ୍ପଡ଼ି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ପୁଟୁରା ଜାମଶୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।